اب اس پیغام کا جو جلال تھا اس لیے تھوڑا بدلا اپنا حال تھا. یہ رب کی جلالت کا کمال تھا کہ رسول کریم پلٹے گھر. اب کوئی اور عورت یا مرد ہوتا گھبراتا سمجھ نہ آتا، لیکن صدقے تیرے کیسا گھرانہ ہے. بی بی نے تکتے ہی کہا لجپال نہ گھبرا، تجھے تیرا رب ضائع نہیں فرمائے گا، کیونکہ تو دکھیوں کے دکھڑے بانٹتا ہے، تو بیواؤں پہ چادر تانتا ہے، ہر کوئی تجھے مانتا ہے. تو رب کا گویا لاڈلا، کائنات کا لجپال ہے، یہ بھی تیرا ایک کمال ہے. ایک خاتون ایک عورت ہے، یہ اس کا بیان ہے. آج کائنات اس بی بی کی عظمت پہ قربان ہے. اور پھر سرکار نے خود فرمایا جب ہم نے اللہ کا پیغام لیا اور کھڑے ہو کے مصلی پہ رب کا نام لیا، دل دھڑکا، ہم اکیلے ہیں، کوئی دوسرا ہوتا لطف آتا، مزہ آتا، لیکن پیچھے جو ہم نے ایسے سر گھمایا ہے، ایک بی بی کو کھڑے پایا ہے. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا لجپال دل کو نہ لگا، کوئی نہیں تو ہم ہی صحیح. یہ بات بڑی قابل غور ہے اور سمجھو فی الفور ہے. مرد جتنے ہیں سارے بعد میں آئے ہیں. جس نے نبوت پہ تصدیق کی مہر لگائی ہے وہ کون مائی ہے؟ اللہ. جس نے سب سے پہلے، اسی لیے میاں محمد بخش فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کی ہویا جو چہرہ ساڈا، کی ہویا جو چہرہ ساڈا، ہو گیا مرداں نیت جس دی مرداں والی، اوئی مرد سچاواں. سارے مکے والے نام کے مرد تھے، لیکن مرد تو وہ خاتون ہے کہ جس نے نبوت کو، اللہ اکبر، ساری کائنات کا پہرا نبی نے دیا ہے اور نبوت کا پہرا خدیجۃ الکبریٰ نے دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میری بات وہی ہے کہ کسی کو پرکھنا ہے تو ذرا مشکل میں، اوکھے ویلے، مشکل وقت میں پرکھیں اسے. اللہ اکبر. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے آج کل کی یاری کے بارے میں ایک لفظ کہا، کہتے ہیں جتھے سپ وٹھواں ہوئے یا کوئی آفت بھاری، آپ نہ جاون یار نو بھیجن، واہ جو کی یاری. جتھے کوئی سپ وٹھواں ہوئے یا کوئی آفت بھاری، آپ نہ جانن یار نو بھیجن کہ مریں تے تو مر. یہ بھی دعوے کرتے ہیں ہمیں پیار ہے، ہمیں بھی تیرا اعتبار ہے، مروار نہیں پار ہے. یہ جو آج کل کا یار ہے یہ یار شار نہیں، وقت پڑے گا تو سب سے پہلے یہی غدار ہے. لیکن تل جاتا ہے بندہ، تل جاتا ہے جب اوکھا وقت آتا ہے. اس لیے قرآن بھی بولتا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خالی لوٹا مصلا اس پہ نہیں پتا چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. خالی ماتھے رگڑنے سے پتہ نہیں چلے گا، ماتھے پہ داغ لگانے سے نہیں. فرمایا بلکہ وقت جب آئے گا لگ مردوں کا پتہ جائے گا. وقت وہ آیا
रसूलुल्लाह ने डेरा मक्के को छोड़ के कोहे नूर पे लगाया। ये जो वो जो पहाड़ है, क्या नाम है जी उसका? जबले नूर, गारे हिरा, जबले नूर गारे। जो भी हज पे उम्रे पे गए हैं वहां तो जरूर जाते हैं, इसका नाम है गारे हिरा। और गारे हिरा जानते हो मेरे भिरा कितनी दूर है मक्के से? गारे हिरा 3 मील दूर, ठीक 3 मील दूर जबले नूर, वहां जाते थे हजूर। और फिर ये नहीं कि पहाड़ के नीचे डेरा, हजूर चढ़ जाते थे पहाड़ के ऊपर, फिर पहाड़ पे चढ़ के फिर हजूर गार में उतरते थे। वहां महीना महीना हजूर डेरा लगाते। अब कहां मक्का, कहां जबले नूर, कहां डेरा लगाएं हुजूर। और हुजूर की उम्र 40 साल से ऊपर थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा की उम्र गिरामी 55 साल से भी ऊपर थी। और जब बंदा 55-60 के पेटे में जाता है, गई जवानी आया बुढ़ेपा, ते जाग पइयां सब पीड़ा, किस कम मुहम्मद बख्शा सुंढ जवैन हरीड़ा। ये ते मैं पुरानी गल पिया करदा, नवे हुण ते 30 साला बुढ़े, केड़े 25 साला 30 साला गोडे फड़ी फिरदे। ओ भाई की होए? किसी को शुगर शरीफ हो गई है, किसी को लो प्रेशर हो गया है, किसी को हाई प्रेशर हो गया है। 30 पे पहुंचे नहीं 32 ही निकल आई है। आजकल चलो पुराने तो फिर भी गुजारा, ओल्ड इज गोल्ड। ये जो हमारी नई नस्ल रोल्ड गोल्ड, इनके मुंह देखें पता चल जाता है काके कोले की बोतलों का। ऐसे उजड़े पुजड़े हैं, जवानी आई नहीं ढल पहले गई। फिर मुंह तान पे कानों पे हाथ रख के तबला धरंगी लेके बैठे हैं, आई थी बहरे जवानी गुजर गई। ये हमारे बेचारे चलने से के काबिल नहीं, फिरने के काबिल नहीं। छाती जवानी से पहले खड़क गई, आंख पहले फड़क गई, बाजू पहले लरज गया। लेकिन मेरे भाई जब उम्र जाती है 55-60 के पेटे पे, कान सुनने से रह जाते हैं, आंखें देखने से रह जाती हैं, सीना खड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन वफा वफा है। नबी ये करीम ने डेरा जा पहाड़ के चोटी पे लगाया। अब भी बड़ा सेहतमंद जवान मक्के से पैदल चल के जबल नूर तक जाए। चलो जबल तक तो जाएगा, फिर जब पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, कम अज कम ये बड़ी बोतलें 2-3 पीता है। फिर चढ़ते चढ़ते 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है चोटी तक जाते हुए। लेकिन जो हाल से बेहाल होता है, लेकिन सोचो जरा, बुढ़ापा तारी है, हुक्म सरकारी है, मदीने वाले की जान इतनी प्यारी है, ना कोई सवारी है, लेकिन दिल के अंदर इश्क नबी की तैयारी है। बीबी खाना भी उठाती है, पानी भी उठाती है, सत्तू भी उठाती है, और नुकीले पत्थरों पे चल चल के जाती है। और फिर न पानी गिरे, न सत्तू गिरे, न खाना गिरे, न सालन गिरे। ये इश्क नबी का कमाल है। मदनी हमें तेरा ही ख्याल है। मियां साहब कहते ओढ़क एक दिन मरना बंदे, क्या पीछे क्या अगे, रीत परीत तेरी विच मोए, पत्ता सजन नू लगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आपने गौर फरमाया कि बुढ़ापा तारी है,
لیکن سرکار وہ کہتے ہیں کہ خان ہے کیچ تے کیچ ہے دور، خان ہے کیچ تے کیچ ہے دور، اب لوگ دیکھیں بی بی کو بی بی اور پھر رئیسہ مکے کی۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک ہے میرے جیسا کوئی جٹ جموٹ آدمی، اس کی بات اور ہے، اور جو اتنی بڑی رئیسہ کہ پورے مکے کے سردار جس کے دروازے پہ بھیک مانگا کرتے تھے، آج اس نے مدنی محمد عربی پہ سب کچھ لٹایا ہے، تنکا بھی نہیں بچایا ہے، روٹھا رب ایسا منایا ہے، اور آج پہ کھانا سر پہ اٹھایا ہے۔ کیوں جی؟ صرف یہ نہیں صرف خدمت ہو رہی ہے، بلکہ پتا چلے گا کہ اتنی بڑی رئیسہ، پورے مکے کی متمولہ، پورے مکے کے تاجر جس کے دروازے پہ جولیاں پھیلا کے کھڑے ہوتے تھے، آج وفا کی انتہا ہے، سر پہ کھانا اٹھایا ہوا ہے، سینے میں مدنی بسایا ہوا ہے، بی بی چلتے چلتے، اسی کو کہتے ہیں کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ اور بلکہ اردو میں کہتے ہیں چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے۔ ابھی قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، میں تو کانا شریف کو جانتا تھا، آپ مجھے فرمانے لگے تو کانے نہیں آنا، تو ہنو چھانگا مانگا آنا، تو میں کہ چھانگا مانگا، کہنے کہ نہیں اگیا صاحب تینوں آپ ہی لے جانا، تو صرف چھانگے مانگے آنا۔ اللہ اکبر۔ اب جب چھانگا تو مانگا تو میں نے گیلانی، یہ حضرت بھی گیلانی ہے، میں نے کہا حضرت شاہ صاحب مجھے شاہ صاحبان کی دعوت ہے، تو میں نے انہوں نے کہا فکر نہ کر، وہ بزرگ سب ہم